Yow guys, Harvey Jerseys. Overtime, Saturday after out sa work, diretso court na tayo dahil double header game na naman. White versus cream sa first game, bago main event, red versus black. Bumili lang ng pangmeryendang tinapay para ganado si Bitkala magbuhat ng mesa. Let's go guys! This game is brought to you by Drive Max. Tatagal ka ba? Offensive foul. Foul number 10. Oo, 24, kabilaan. Harold, anong pilit na? Harold? Arenas. Arenas. Oh, may First paula. personal Ben, may foul. paula. Hindi 24 seconds shot clock. Ano yun? Announcer mo na. Contribute para sa aming kaibigan JD Dawson. Ge! Good. Makol sa gitna. Pinas sa gitna. Steal by. Yun lang. Same ball. Benji ball. Out of bounds. Madulas yung bolang yan. Madulas yung bolang yan. Ba't kala ko kinuha yung bola? Yan, maganda. Madulas yan eh. Dulas. Tupad na agad eh. Prias, nagdadala ng bola. Pass to Lucky. Bump, shot, no good. Rebound by Arellano. Out of bounds. Benji ball. Arenas. 4-3, foul. Di ka na. Foul number 9. Calleja, first personal foul. Ay, taya, tulala si Aragon. Tulala. First attempt, Hindi nag... good shot. Lista. Hindi, ngayon pa lang nakashoot eh. Ano score na? 1-0 pa lang. Second throw, no good. Wala si Lumakang ah. Last throw. Hindi ngayon first 5 si Espiridion ah. Malakas kalaban eh. Prias sa gitna. Ipinasa na naman. Ah, Sa may lima. ilalim. Ayun, What a ganda. nice pass, no good. Rebound by Olan. Olan. Arenas. 4-3. Ganda. Wow. Oh. Good. Ang lakas. Out of bounds. Hindi na makatakbo. Hindi na makatakbo ah. Arena, setting the play. Pinasa kay Holland. Ibinalik. Ipinasa sa kabila. Rafael. Bang, no good. Rebound. Out of bounds. White ball. Mukhang may highlights na naman sa upuan ah. Ito na, highlights sa upuan. Subukan mo! Hindi kita ang laban eh. Setting the play.
Mukhang sa upuan na naman manghihingi ng video ah. Yun. Pinasa sa ilalim. No good. Out of bounds. Cream ball. Arena sa gitna. Tugal sa. Bang. No good. Rebound by. White ball out of bounds. Last 6 minutes and 20 seconds. 15 seconds to shoot. Pass to Arellano sa 3. No good. Rebound by Olan. Foul number 24. 24. Reha. First personal foul. Second team foul. Second team foul. Arenas. Pass to Rafael. Short. Short. Rebound by Desmos. Nakakapin. Sa 3. Ay, No. sayang. Out of bounds. Benji ball. Arenas. Pinasa kay Olan. Pinasok. No good. Rebound by Arellano. Ayun Sa oh. gitna. Pinasa kay Mahol. Yun lang. Ayun na, dumating na oh. Shout out po sa dumadating. Ayun. Luka Doncic. Black team. May bida ng pineapple. High blood ka pare. Last 5 Pampasarap. minutes. 30 pa lang. Priya sa gitna. Area. 3. No good. Rebound by Arellano. Mamaya si timer. Mamaya timer ka, King. King, timer ka mamaya pag uwi ni Pina. Ano? Arellano no? Score po natin 5-2 in favor of Cream. Galsa, no good. Rebound by Prias. Nagmamadali. Pinasa kay Makol. Out of bounds. Shout out, dumating na isang elite 10. Dali. Green ball. Dali, dumating na elite 10 isa. Shout out po sa Elite 10 na dumating. Pero kapal ko na. Late. Late pala, late. Late pala. Arena sa gitna. Pass to Holland. Ibinalik. Bago. Ginagamit ang katawan. Pass to Holland. Ibinalik sa gitna. 10 to shoot. Sa Patay. 3. 3 seconds. 3 seconds violation. By Bago. Last 4 minutes. Alvin, Aragon. Meron ako, alas 3 na, alas 4. Sa gitna. Nagagawan, pass to Jesmos. Last 10 seconds, shot clock. Pinasa gitna, out of bounds. Cream ball. Naligaw kami doon sa kami pumunta. Ano ba, arena o arena? Arenas. Arena sa gitna. Tugalsa, 4-3, bang! Dalawa na yun. 3 points! Dalawa na no. Prias, setting the play. Pinasa, sa kabila, area, 4-3, Bawi. go! Last 3 minutes. Arenas, tukolan. Binalik, sa gitna, out of bounds, white ball. Parang di pala nito bag no? Isa lang. Saan dito? Dito. Paano isusulat ako dito? Prias, Doon ulit, sa pangalawa. nagdadala ng bola. Dito? Hindi, Pinasa kay doon. Sa Jesmos. first pa rin. Dito? Oh, bibilangin mo yan 10 hanggang limit. second shot clock. Binalik sa gitna. Sub ka, sub. Pinasok, gitna, areha. Good for 2 points. Last 2 minutes Kevin, and sasab ka? 30 seconds. Sasab ka? Arenas, sa gitna. Bago. Galing sa 4-3. Oh, mainit. Ah. Bago. Rebound by. Oh, sub, rep, sub. Substitution rep. 2 minutes, 21. Pasok, labas ang lalabas. 2:21. 2 minutes and 21 seconds. Prias. Nagdadala ng bola. Ipinasok. No good. Rebound by Keith. Uli. Huli. No good. Still by number 9 to Prias. Good for 2 points.
Arenas, Tugalsa. Ibinira. No good, rebound by Bago. Laging tuwid. Dalsa. Good, 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 good. Rebound by Galsa. Fast break. Tumago. What a nice fake. Good for 2 points. Last 2 minutes. Prias, nagdadala. Mga baos, may pasok pa yan ha. May net. 50 seconds to shoot. Rebound by. Foul. Sab, 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 sab. Who's foul rep? Sab, sab, pasok. Foul number 18. 1 and 50 seconds. 1 minute and 50 seconds. Last 1 minute and 40 seconds. Ano? Sino yung pal kanina? 18? Rebound by Arellano. Foul. Highlights agad, highlights. Highlights, go Will. Substitution rep. Sab, 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 sab. 31. Blocking foul. Makikita ng sablong isa. Okay na, Last pinap... 1 minute and 30 seconds. Inbound. Pass to Alcantara. To Calleja. Ibinalik. Pass to Prias. Arellano. 50 seconds to shoot. To Calleja. Ipinake. Tinira. No good. Rebound by Bago. Last 1 minute. Nagdadala ng bola. Sinalaksak. Pinasa. What a nice pass. Good for 2 points by Rico. Last 1 minute. Score bit. Mabagal ang scorer. Calleja. Tatataranta. Inaw, inaw. By Tinira. Oh. 2 points. Mukhang mababangko yung isang number 22 ah. Mukhang mababangko yung isang number 22. Last 38 seconds. Ang ganda ang laro. Prias. Setting the play. Pass to Dismos. Huwag mag-alala. Yung score niya, 22 tayo. Na. No good. Rebound by Olan. Last 24 seconds. To Galsa. Pass to Olan. Pass to Linaw. No good. Pass to Galsa. Nice one. No good. Ay, so no good. Chinera. Bangga, bangga. Yes, Uy. Uy. Nakatawan. No good. Rebound again. Put back. Good for 2 points. Last 2 seconds. Shot. Start of the second quarter. White ball. Nice, Pops. Nice, boss Drix. Ay, pinasok na. Hindi ko napansin. Pinasok na si Tito. Biling. Traveling. Tito. Cream ball. Mga Tito eh. 22. Wait Sinaw, sinaw. Technical. Technical. Wait lang. Dalawa 22 sa kanila. Dalawa, 22. Technical yun. Oh, yan. Technical na kanina. 28 na si Ian. 28. Tuwa na lang, 2. Oh, sige, ito. Wala. Yun daw si Master Drix. To na lang. Okay lang. Ano pwede ni Redix? Espiridion. Espiridion, ayun, number 22. Okay. Back to the ball. Oh, number 2 na. Number 2 na daw si Master Drix. Olan, setting the play. Pinasok sa gitna, ibinalik. No good, pass to Olan. Over. Master Drix! Ay, putang na. Hindi nakuha sa video, ang layo. Hindi nakuha, putik, nakaharang eh. Nakaharang. Maclay, to Alcantara. To Angelo. Violation, traveling violation. Boss, palisin mo, nakaharang eh. Master, nakaharang oh. Tatlo yun tayo. Dito eh. Stop na, tama na yan. Olan, setting the play. 15 seconds to shoot. Pass to Rico. Long 2, no good. Rebound by Areha. Minamadali. Sa gitna. No good. Rebound by Olan. Setting the play. Steal. Ay. Gigilan mo ka. Sa gitna. No good na naman. Rebound by Macklin.
Good fake, no good. Rebound by Master Drix. Para magta-tricycle lang, oh. Pass sa Tito. Tito ay pinasok. Rebound by Jello. Uy, hindi ka traveling sa amin na traveling. Violation. Uy, pare. Traveling violation. Green ball. Nadaig si Carlo, may shoot na. Nadaig si Carlo, may shoot na, may highlights na. O yan, to Inaw. Tumira rin. No good. Rebound by Area. Minamadali ang bola. Sa gitna. No good. Rebound by Olan. Sige lang. Tulungan niyo, tulungan niyo. Sinalasak. Drop pass. No good. Ano, bit, ano? White ball. Sino sabi ni sila, Krim? White ball. Sige na. Sige na, kaba na. 8 minutes. O, depensa. To Area. Sa ilalim. Tinira. Good. For 2 points by Area. Ay, 7 minutes and 45 seconds. Olan sa Tito, long 2. No good. Rebound by Yun. out of bounds. Sige, baba. White ball. Sige, pantay mo lang. nagutom ang announcer, ah. Walang sundot. Foul. Foul number 2. Master Drix. Isa pang foul, may gold ka dyan. Receiver. O, harap. Taas kamay lang. Dalawa na! Dalawa na! Foul number 2. Dalawa ka na, boy! Labas na yan! Second team foul. Second personal foul. Parang malas yung sapatos mo, ah. O, harap. Malas yung Yanis, no? Backline sa gitna, nagagawa ng bola. Takbo. Hindi by Rico. Pass break. Out of bounds. White ball. Oras po natin, 6 minutes and 50 seconds. Nawala yung mic? Nawala? Nawala ba? Oo, nawala. Yun, ganda! Rebound by Alcantara. Good for 2 points. Ang lakas. Pass break, out of bounds. White ball. Score po natin, 17-15. Wilson. In favor of PNG. Substitution ref. Son. Pasok po, papasok. Labas ang lalabas. 6:24. 6 minutes and 20 seconds. Alcantara sa ilalim. Macli. Hinahanap ng papasahan. Traveling violation. Cream ball. Baba agad. Saan si Raven? Nalaro? Saan? Di pumunta dito? May OT yun, 6-2. Hindi po. Nag-OT lang. Okay, paikot. 7 to shoot. Long 2. Short. Rebound by Alcantara. Balaksak! Alcantara, sinalaksak. Foul. Sino? Foul number. Yun lang. Foul number 2. Wala. Tuloy-tuloy na yan! Tatlo na. Substitution rep. Yan. 13 foul. Third personal foul. Third team foul. May 5 minutes pa sa ano, oh. Sayang, ah. Tatlo na agad. 2 shots for Alcantara. First roll, no good. Heart. Last roll by Alcantara. Good. Oh, receiver. 5 minutes and 35 seconds. Number 9, sa gitna. Pasto Rico. To Inaw, for 3. No good. Rebound by Rico. Put back. Good for 2 points. Alcantara.
Nakatuba si Master Tricks. Masaya, masaya. Setting the play. Sa 3 points ba gilid. yun? 3 points. Pinasa kay Areha. Sa gitna. Nagkagawa ng bola. Traveling violation. Green ball. O, baba na ang iba! Score po natin. 19-16 in favor of PNG. Substitution rep. Pasok po, papasok. Labas ng lalabas. 5 minutes. May 5 minutes pa. Last. Takas tanggitaan nyo, sprayas. Galaw kayo, galaw! Huwag kayo mag-steady sa pwesto! 4 minutes and 50 seconds. Backing violation. White ball. 4 minutes and 40 seconds. Priya sa gitna. Kanina, kay Hart. Setting the play. Pass to area. Sa tres. No good. Rebound by Ola. Pass break to Inaw. Malakas. Kinuha ni area. Pass break. Good D. Substitution rep. 22. Hart. 4 minutes and 22 seconds. 17 seconds shot clock. Inbound by Mackley. Pass to Prias. Drop pass. No good. Rebound by. Mabilis pa ang pangyayari. Prias sa gitna. Pass to Engkay. Yan! Ay, Engkay. Ang lupit mo! Puta. Pinalusot ah. Dinukot eh. To 23. Still by. Lebron. 23 oh, Lebron eh. Lebron. Ah. White ball. Substitution rep. Dismos. Substitute to area. Oras, Priya Pin. sa gitna. 3 minutes and 50 seconds. To Mackley. Pinasok, out of bounds. Green ball. Isa lang lamang oh, isa lang pala naman. 3 minutes 3 minutes 53. and 40 seconds. Number 9, setting the play. Pass to Bago. 15 seconds shoot. Sinalaksak. Good. Foul. Jesmos. Who's foul red? Jesmos. Foul number 13. Jesmos. First team foul pa lang. First personal foul. First throw, no good. Hoy, kananin mo. 3 minutes. Isa lang. Pero kung ano yan, bilis pa naman. Hindi bawasan konti. No good. Rebound by Olan. Put back. Foul. Counted by Olan. Pag tumama na rin natalong kalimut. Ang lakas! Basket count. Foul number 29. Kanina ka pa. Hirap na hirap siya. Kala ko bibili ka net. Kala ko bibili ka net. Binibilang mo yung 2 Arena to points. first personal foul. Di ba may nakashoot 2 points? Binibilang pa sa kamay. Hirap na hirap mag-score eh. Sige ka, triples lagi to white. Nagkakagulo na po. Mackley, drop pass, steal Oy, by oy, 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 oy. number 9. Lebron. Lebron. Lebron oh. Oy, oy, oy. Steal by Rico. Tinapik. Good. Nice D. Subago. Drop pass to Olan. Nice pass. Good for 2 points. Oras po natin, 2 minutes and 25 seconds. Foul number Dito lang 9. Isa mo yung kilikili mo kay Tao. Tangina. Uncounted. Yung highlights mo. Carlo. Ilan na raw? Tignan mo. Ilan? Sino Kuya Jo? Okay lang. 9. Ilan na? Sino ba Tato? To Prias, to just mo sa gitna. Tinira, good for 2 points. Isa pa lang? Kuya Jo? Apat na yun, apat ng team foul na yan. Ng cream. Second ka lang yan. Olan sa 3. No good. Rebound by Arellano. Apat. Pass to Engay. For 2. No, short. Rebound by Mackley. Nilabas ang bola. Sa 3. Malakas. Rebound by Rico.
Ay, hindi kinuha. Rebound sana yun, ano? Ano na, warning for penalty na. 2 minutes. Bomba. Number 9. Setting the play. Pass to Bago. Sa 3. No good. Rebound by. Out of bounds. Sub. Substitution rep. 1 minute and 45! 1 minute and 45 seconds. Warning for penalty ka ba, pare? Warning to penalty. Ha? Warning for penalty. Warning for penalty. Bago. Tuolan. 20 seconds set clock. Bago. Pinasok ang bola. Ang putang ina, lakas. Good for 2 points by Bago, the muscle man. Area, sa gitna, drop pass, pinasa sa kalaban. Olan, open court. Nakuha ni Bago, pinasa kay Lebron. Dami pan si Lebron, ha? Pinasa kay Jesmos. 15 seconds set clock. 1 minute. Tumakli. Nagdalawang isip. Itinira. Nagdalang isip. Oh! For 2 points by Mackley. Oras, 55 seconds. Score 27-22. Score po natin, 27-22. Tumama sa tuhod. Same ball. Tumama sa tuhod. 16 seconds set clock. 47 seconds. Bago. Turico. Ganda, Lebron! Lebron! Area, nagpapadali. 39 seconds. Sa gitna. No good rebound by Rico. To 22, pass to Bago. Drop pass na Lebron. Out of bounds. Same ball. Oras po natin, 25 seconds. Bit ka lang, tama si Bit ka lang. 17 seconds shot clock. Tingin calculator mo na. Binilang yung 2 points eh, sa daliri eh. Tubago. Step in. Long 2. No good. Rebound by Prias. Naagaw ni Rico. Pinasa kay Rico. Malakas. Ano yung sari yun eh? Aliop. Wait ball. 15 seconds. 15 seconds na lang po ang oras natin. Depensa. Arellano kay Prias. Sa gitna. To Arellano. Tinira. Good for 2 points. 7 seconds. Olan. Sa gitna. Minamadali. Still ba yan? Hanapin, wala na. Hey! Jay, meron ka timer? Timer? Ito, may pin. Kanit. Announcer ka. Yung kunwari nakuha ng kalaban, ang white reset mo lang. Tapos tuloy mo lang yung oras. Tapos pag i-stop yun. Daw isang click lang. Tuloy-tuloy lang. Oh, announcer. Yes, Moose. Kunwari na. Si Alfonso. Tama si Alfonso. Oo, may cellphone. Ponso! Timer! Timer ka. Sino nakashot? Si Olan? Prias. Pare, ikaw yung timer. Nasa kay Area. Hindi marunong. Yung ano nga, nahirapan na eh. 2 points. Uy, hindi siya nakashoot. Sino nakashoot? Area. 2 points. Paano gagawin ko dito? Hindi, papatayin mo lang. Magbabaser yan. Magpadala ng bola. Hindi, ano mo, ulit. Nataranta yung ano. Nasa 3 points! Ganyan lang. Hindi pala marunong to ah. Hindi nga ako marunong, sabi ko Magtawag ka ng ano. Ayan na. Hindi, pag dumama ng ring yan. Oh, reset mo ulit pag ganun. 14. Pagka nila bola yan. Huwag ka manood ah. Yan tingnan mo. Oh, yan tignan mo. 14, basta nag-reset, 14. Doon ka ano. Hindi, 24 na. Ayun na kay ano. Ano na pala? Ay, hindi ka na mag-score yan na lang. Kasi mahirap manood pag ganyan, oh. Hanap ng pamasahan sa ilalim. Nasa kay Olan. Ingat. Prias. Magpamadali. Nataranta yung ano, timer. Hindi nga ako marunong. Palit. Palit na marunong. Si Michael. Tara mo si Michael. Michael! Timer.
Marunong ka mag-timer, di ba? Marunong na. 24 yan? 24 yan? Score 34-32. In favor of PNG. Marunong ka mag-timer? Rocky nagmamadali. Subalsa. Oh, patay. Kasama pang foul. Sayang ang tato. Oh. Second personal foul, first team foul. Oh, alalay. Sige, Harold. Second Bago pipinutin mo to pag start ulit. Pagka tama nag-free throw. Ito pala pang post na to. Pipinag. Ah, pinutin mo lang. Oh. Second personal. Basta tumama ng ring first team 14. foul kamo. First foul. Hindi pwede si Bit Kala dyan eh. Yung doon nga dalaw, 2 points siya. Nahirapan eh. Binibilang pa ng daliri eh. Wala, nagmamadali. Ay, Gasa. Shoutout mo, teammate mo, mga red. Oh. At kamo nag-esperanto boys. Ano mo, mga boys. Sige na go! Tulungan nyo! Tatakboy mo. Wala. Sira. Wala. Lagi nagmamadali. Kala ko automatic. Ano yan, ano? Kanya uli. Nice. Yan. Oo. Pagputi. Oo, pagputi. Oo. All 36. All na. Tumira ng 3. Wala pala. Tapos ka lang, sir. Laki na naman. Nanginginig ang timer. Nanginginig ang timer. Kailangan mag-local street kayo. Shoutout mo yung local street boy. Local street oh. Nice. Nakuha ni Arenas. Arenas. Nice. Ay, Paul daw eh. Olan. Walang pito. Tuloy. Yan, pag nakaputi na. Yan. Tuloy-tuloy lang. Rias. Tumira ng 3. Ay, puta pa board. Sub tayo ha. Rias 3 points. Sub tayo doon sana. 22. Arenas Tugasa. Nice. Sundutan. Pinasa yung Morales. Shoutout kay Mang Ruben. 5 minutes. Shout out kay Mang Ruben. Na may dalang tubig. Daw yan kamo. Tatato artist. Time out daw pag nakashoot. Tatato artist. Time out daw pa nakashoot ha. Pag nagpito. Nagkakaroon ng Rias. Nakakuha ng bola. Pinasa kayo ng Areha. Areha. Rep, time out, rep. Rep, time out. Zero. Patay. Yan. Offensive. 5 minutes and 32 seconds. Ano yung score bit ka na? 38, 39. Binilang mo pa yan sa ano ha? Score 39, kinakalculator pa. Arenas. Pasok ka na nga doon. Bas. So, Arenas. Sa sundutan ni Prias. Kinaliwa. Wala. Kuha ni Nakaping. Kaleha. No. Kaliha. Nice. Igasa. Walang bantay. Wala rin. Kuha ni Bago. Kinaliwa. Kaliwete yun. Kaliwete. 40-41. Tira. Tumira ng 3. Patay. Kuha ni Gasa. Pinasa kay Olan. Dilea. Wala. Sa tapek. Kuha ni Prias. Nagmamadali na naman. Nawala. Nakuha ni Olan. Pinasa kay Arenas. Uy! Backward. Hindi na. Inangat mo pa yung isang pa. Sa kabila dapat angat. 4 minutes and 30 Baliktad. seconds. 4 minutes and 30 seconds. Marunong na. Natuto na. Bilis na. Pass learner. Kailangan na order ng local street. Oy, order kaya para sa laro. Order daw diyan ng jacket ay mag-PM na. Jump ball. Substitution. Ito, reset to. 14. Oh, di ba? 14 nga Oo, pala. pagka ano. 14, good. Ayun o. Tinuruan ng rep ah. Okay, shot clock. Tinuruan ni rep. Yes, boss. Tumira ng 3. Wala. Makuha ni Joshua. Arenas. Sakay kabat-bat. Nice. Good for 2. Nakapuntos na. Lucky. Lucky Lou. Nice. Ulit.
Bumangga. Di ba? Okay, ano naman? O, di bago. Bago, di ba madali? Sab. Laki oh. Wala. No, patak na sa ilalim. Nasundo ka. Hindi nag-ano. Yun. Yes, mo. Counted. Oh, may kasama pa. Rep, sab, rep ha. Pag na-shoot. Sabi. Pwede naman magsab ngayon Ah, pwede na. Sab. Sino? Kabatbat? Sino foul, rep? Kabatbat. Kabatbat, Second five. team foul. First team. Pasok na. First personal foul, second team foul. Tangay na, kakashot lang eh. 4 minutes, pare. 4 minutes, 18 seconds. 4 minutes and 18 seconds ang ating oras. Tama yung score dyan. Pag check natin si Bit ka lang, mamaya nagkakamali sa score. Masisi ah. Wala, Pubeke. Wala. Tuhuli. Yes, Mos. Yes, Mos. Nagdadala ang bola. Alert to eh. Yes, Mos. Sumagasa. Bumangga. Pinasa kay Lucky. Sundutan. Pinasa kay Olan. Pinasa kay Arenas. Ay, natasigo. Masakit yata. May tama. Nakaryo. Nakikili. Nakilagili. Short. Ibang bigasa. Bigasa. Namumula na sa init. Ay! Bago. Oh, ganda! Sinong may foul? Post foul rep. 3 minutes and 42 seconds. 3 minutes and 42 seconds. Natuto na. Shoutout Local Street oh. Natuto na sa timer. Shoutout Local Street. Shoutout Local Street. Order kayo pagkatapos. First personal foul, second team foul. Ah, ito, shout out to. Ito. Ayun oh, Local Street. Ayun oh. Hey! Score. Ayun, nakabutan oh. 45-42. Bago, 1 point. Lamang ang PNG ng dalawa. Ang layo! Yun, sinapo na! Bakyaw! Nakakuha ni Bago. Pinasa kayo na, subalaksak, binangga! Foul. Third personal foul ka mo, third team foul. 13 foul pre. Nangyari sa ating... Third personal foul, third team foul. Yes, boss. Third personal foul, third team foul. Palabasin nyo na yan. Malalim na ang hinga. Sino lamang? White? White, dalawa. Pag na-shoot. Pre, isipin mo daw yung ano yan. Yung ring. Ayun, ano mo? Sab. Substitution. Pops, alam na. Papasok. 3 minutes, 25 net. 3 minutes and 25 seconds. Napakamuli. Seconds, okay na. Tama na yun. Sa minuto ko na. Trias. Tirang na, Paps! Jello. To Alcantara, to Jesmos, to Mira. Floater. Floater. Lalabas pa. Hindi, si Paps. Ay, si Jesmos. Rico, pinakayo. Huli, kitang-kita ni Prias. Trias. Hindi na pinaboard ah. Hindi na pinaboard eh. Finger roll. Mahilig mag-finger ah. Gasa. 253. Hanap ng patasahan. Olan. Last 10. Gasa. Last 10 seconds. Sumalaksak. Short. Wala. Wala ang kakao. Wala na. Marunong na boy. Dapat tulog na lang lagi, RP. Oo, yan na. Marunong. naman Sabado eh. Oras, 2:34. Oras. 2 minutes and 34 seconds. All 47 ang ating score. Nabulutan ka na? Chop mo yung front to. Oh. Olan. Tumirang wala pala. Sa Rico. Pinakasay Gasa. Cut ko nga sa GC natin, wala pa kamo yung player dyan dito. Third quarter na yan. Last 2 minutes. Wala, hindi raw sasabihin yan. Hindi sasabihin. Pag ano lang. 2 minuto ang nalalabi sa ating third quarter. All 47. Priya sa wala. Nakuha ni Jello. Pangatal. Goods lang yan. Yo, tirapo. Nakuha na naman ni Priya. Nakuha na naman agad oh. Galing. Bilis, hindi makuha yung ano ah. Parang hindi papalitan sa Elite 10 yan ah.
Pwede, yun. Ay, sala. Namiwersa na si Ulan. Kaya ni ano eh, kaya ni Joshua talaga. Olan. Makakasin yung Diyos. Olan. Sumalakpak. Foul. Foul. Isang foul. Isa na lang, pre. Foul, ref. Jesmos. Yes, mo. Warning na yun, warning. Warning for graduate. Sino yung star player niya? Ikaw makashoot ka na. Bumalik si ano eh. Warning for penalty. Pangilang Warning 3 point for mo na yan? penalty na po. Pangilang 3 point mo na yung boss Rex? Rico. Pangilang 3 point mo? Set ang play. Wala na. Warning Prias. Foul, Ulan. Sabay kapit. Nang malaki. Ayaw pa umamin, oh. Ayaw pa umamin. Ang daya. Second personal foul. Second personal foul. 13 foul. Third team foul. Pasok. Sino papaltaan? Yellow. Kakapasok na. Ay man, di pa mainit ang kamay. Ay, napaltan ka ba? Pre, may laban nga mamaya. Babago yung anak boy. May laban ka mamaya. Barang. Laban. Patay kayo. Ako mamaya may hawak ng mic. Kaya mo. Hawak mo ang beat. Papatugtugin natin mamaya. Oo, sige pare. Half time ha. Prias. Pinasa kay Alcantara. 10 Pinasa kay Prias. 10 seconds. Balik. Last 10 seconds. Pinalaksak. Pinasa kay Laki. Nakuha. Hindi na kailangan sabihin. Marunong na boy ang timer. Siyempre, local street kaya dyan. Local street yan. Bago sumalaksak. Ganda! Who's foul rep? 57 seconds na. Who's foul, ref? 57 seconds na lang 29? Arellano. Second personal foul. Second personal foul. Penalty na no? Bang. Pre, penalty na ano ha? Penalty na ano? Puti. Cream. Ah, puti. 51. Seconds, Score. 57 seconds remaining. 57 Nice. seconds remaining. Nakuha ni Versa na si Ulan. Nakakuha. Nakuha ni Bago. Umikot. Natay, namiwersa na. Nakuha mapasahan. Nasa kay Lasa. Okay for 3. Hatid sa inyo, bye! Ang galing ni ano. Ay, atin sa inyo pa. Local street. Oo. Wala. Dapat ikaw mag-announcer eh. Street. Ano? Ikaw kaya mag-announcer. Pwede. Pinasa kay Ulan. Hindi kumapit. Last 28 seconds. Last 28 seconds. 28 seconds, Kenneth. 28 seconds. Penalty. Second Na, 28 seconds na lang eh. second personal foul, Preyas. Na, 28 seconds na lang. Pasok na si Drex. Wala yan. Mamaya lumabas ka, Anthony. Ako na dyan. Shoot mo raw. Sabi naman ko ulam. Sabi Score ng beat. mga manghuhula. All 51. Tama ba yan? Tama? Technical yan. Binabambam bola. Tres yung kay Kuya Jonathan, tres. Tres no? Bawal yun. Lamang isa. Last 28 28 seconds. Last 28 seconds. Shot. Rias, nagsiset ng play. Naghahanap, nagpapasahan, pinasa kay Alcantara. Pinasa kay Morales. Nasundutan. Olan. Olan ulit. 12 seconds, Kenneth. 12 seconds remaining. Nasundutan, pinasa ni Rico kay Olan. Nakuha ni Prias. Prias. Pinasa kay Alcantara. Wala. Nakuha ulit. Wala na. Zero na. Back to first starter na. Oh, back. Ulit. Pindot. Ayan na. Ito ng tatlo ang PNG. Ako niya, ayoko kumindot eh. Pinasa kay Jesmos. Nagpapasahan. Sayang. Uy, kabat-bat. Last Yan. touch. Marunong na. Back to buhay. Durex and Shout out Local Street. Shout out local street. Bili na kayo. Out daw sa Local Street. Shout out. Foul. Foul. Sino Team foul? foul. Number 2. Pasok pa lang. Foul na. Sino yun? May isa ka pa. Warning na. Sundot. Sino? Esprit yun. Apat na kagad. Nandidila pa. Jesmos Pinada. Wala. Kuha ni Laki. Morales. Wala. Ay, putang sakit no. Kuha ni Bago. Dire-diretso. Sino tumama doon? Diretso. Si Mike Step. Double. Double dribble. Finger. Sino natamaan? Kalia?
Shoutout mo siya naka-dreamers yun. Ka-dreamers. Ka-dreamers. Nice, 7 Shout out sa vlogger na si Kadrimos. Mahina. Nagbibideo sa gilid. Laki, nag-iisip, tumira. Short. Hindi ka nagpantilay na. Baba mo lang. Isip ko ba kasi? Maya. Bago. Nag-set. Tumira ng press. Wala. Well, Jesmos. Jesmos. Ayun, si Ka-Dreamers, may kalaban ka to. Oo. Ka-Dreamers! Shoutout ka-dreamers! Ka-Dreamers! Boy, jowa mo kami, oh. Nonchalant. Nonchalant, ah. Tamang video lang. Nonchalant. May ninja pansin, ah. Ninja pansin. Ninja pansin, ah. Ka-Dreamers! Ayun. Ninja pansin. Miss Nonchalant! Nasa Karibo. Namyo. Istinem! Obo. Traveling. May dura daw ang bola. May dura. Paduruan. Oy, bit ka na. Naduruan, ah. Ay, may problema eh. Sino tumara? May sipon! Sino tumara sa court? Andito kasi, dapat... Tinapay, oh. Ikaw ang nakahawak ng buenas. May dumuro, may problema. Kaya pala na-travel eh. Ay, Drex, maglabas ka. Oy, maglabas ka doon. Sticky daw naman ang sticky. Ano yung meron? Sir, technical tayo. Technical. Bawal yan, sir. Bawal. Alright, technical, babe. Bawal, babe. Bawal. Ah, bawal. Technical free throw. Mag-vape pagka... Bawal. Committee na pwede, committee. Committee pwede. Shout out local street vapers! Unang Ay, sayang, ah. Mahalat ah! Sumala si Araya. Iyan! Gumalaw ka! Kabat-bat. Pinasakay. Bigo. Pinalik. Wala. Nakuha ni Bago. Wala pa rin nakuha niya. Puta ano? Tuwid ang katawan, ah. Foul. Parang na sila! Foul number. Tuwid yung katawan. Parang na parang Foul luta! number 3. Basket count! Tuwid eh. Wala sa lahat. Tuwid eh. Para ilang oras daw? Oras, 8 minutes. 8 minutes! 8 minutes pa. Alas 4 ka mo. Sinebe. Nasa kay Rico. Pinasakay Bago. Ang dami ng steal ni Prias. Ang galing. Sundo. Ang galing ni Prias, boy. Nakarami na yun, no? Tumira. Apo, tatingin! Dito! Pana! Technical! Slowly. Maraya ba yung bolsa? Technical yan! Sayo muna. Kaya ko hawak kumambit. Technical yan. Jesmo. Nice! Tangina mo. Wala ka depensa. Hangin na mo! Hawak ka palambit ha. Oras! 7 minutes, 31. Oras 7 minutes and 31 seconds. Shout out Nonchalant! Ayun na! Ay! Feed away dyan. Catch and shoot, ah. Lucky. Reserve timeout raw. Lucky na naman. Lucky. Foul. Rep timeout to Klim, ah. Ilan na yun? Rep timeout Klim. Foul number 9. Badato yun, di ba? Timeout. Badato ano? Time out. 14 seconds ah! 7 minutes and 12 seconds. 7 minutes and 12 seconds. Pinasay Jesmos. Tumira. Patay. Wala. Umama sa buhit. 2,000 sila.
nilabas si Ian. Nilabas pala. Puta, wala na. Uy. Yun, binaraso na daw, binaraso. Number 30. Foul down na, foul down! Offensive foul. Foul Bradley. down. Foul down na, foul down, foul down. Si number 30. Sayang, port na ba yan? Port na ba yan? Port na? Port na pala yan. Go, sayang. Maaga pa. Ilang minutes? Ay, ilang anong oras? Ayun, score. Siya lang pala lang. Ugasa. Patay oh. Wala. Rebound Bulaki. Saka laki. Areha. Areha, pinasa. Uy! Oh, ang ganda naman nun. Nakuha ni... Wala. Awi. Kita eh. 6 minutes, 33. 6 minutes. 33 seconds. Ay, foul 31, foul 31. Foul number 31. Second score. Dalawa, isa pa. Oh, dalawa pa. Oh, dalawa pa. Wala pang timeout. Gitna! Bat, walang bantay, tumira. Wala. Foul, ulan. Foul. Wala. Dito mamaya si Ulan, mag-ano yan? Committee. Warning for penalty. Warning for penalty. Warning. Warning na po, warning. First ano yan? First personal foul niya, Olan. Fourth na. Wala na, diyan ka na. Highlights. Prias. Tuareha. Ano score bit? Tumorales. Isa lang pala. Ayun oh, lamang pa sila, tatlo. Lamang pa tatlong white. Lamang tatlo white. 56-59 in favor of White. Umangat ka konti. Wala. Mga bataan, nakuha nila. Pinapol, wala. Nakuha nila. Alcantara. Hawakan mo lang. Tatlo ho ang lamang ng puti. Huwag kayo magsasabay. Tatatlo yan, tatatlo. Nice. Ang ganda, nakanakaw. Play down. Trias. Sa kabila, si Kevin no. Si Lucky. Binataway Lucky. Areha na naman, sumalaksak. Ay. Galsa? Galsa. Galsa foul. Oo, Galsa. Foul number 15. First team foul. Penalty. First team foul. Two shot by Arrow. Pwede ba nakaganto na? First person. Oo, pwede na. Mainit eh. 58-59. Official score. Anthony, magbibase na ako. Tawa ng tawa si Ar. Di ba, na? Magkamadali. Olan. Counted. Lumakyat? Hindi pumikos ang Ay, bola. pumasok kayo rap. Mamaya. Pareha. Foul number 9. Third team foul. Third personal foul. Third personal foul. Third team foul. 2 free throw. Pangit pala ng ano. Official score. All 59. Patro na. Mas mainit na. Oo. Pwede na nga alas 4 magsimula eh. Kaso yung referee yata. Paga yung Schedule nila. Tay. Lamang na po ng isa ang TNG. Trias. Pinaharas. Lina. Pinasakay Alcantara. Kuha ni Morales. Alcantara. Sa kabila. Pinasakay Areha. Umi-step back. Wala. Kapos eh. Rebound. Areha uli. Uli. Bola. Bat. Pasto Arena. Pasto Pinaharas. Lakas. Munti ka pa. Good for team. Score, beat score. Areha. Taranta na naman. Ang haba pa ng oras. Dito. Nakuha ni Morales. Nagkagawa ng buko. Sino makakakuha? Nakuha ni Kabatpat. Nagkamadali. Naribang Dinaw. Haba pa ng oras oh. 4 minutes pa. Relax lang. 4 na minuto pa po. Oo, tatlo lang oh. Sino Ang yung gano'n? Maladi. Lamang ng tatlo ang TNG. Kabatbat. Uy. Pinasa. Depensa agad. Mahaba pa oras laki. 4 minutes pa eh. Time out, boy.
PNG. Pagpito. Rias, nagseset ng play. Si Morales, gitna. Morales! Patay, nababa. Naku. Siya. Rep, time out, rep. Rep, time out, White. Sino may foul? Foul number 5. Rep, time out, White. Time out, White. Penalty. Time out. Pag-step mo. Asan na yun? Wala. Hold nyo na yung lamang nyo. Morales, Prito. Yan, Eric. Box out! Dadalwa ho ang lamang, dadalwa. Magandang laban. Dikit. Arenas. Bago. Tuala, tumira. Good poking. 4 minutes, Bennett. 4 minutes. Sakto. Lucky. Areha. Sumalak. Nalubo. Foul. Wala, sa ilalim. Penalty. Foul number 31. Warning ano boy? Third personal foul. 4 lang. Nasa loob pa siya. Mahanap din si Lucky. Ayan o. Saktong 4 minutes. Pampalakas kasi yung tatak kamo. Kita po kasi kamo sa paa eh. Pampalakas eh. Alam ba yun, nasa pa niya yung pinutol na ano? 2-4-2. Pinutol na kondong. All, headlock. Wala. Dalawa pa pala. Dalawa, nakashoot eh. Official score. Lamang ang dalawa ang PNG. Patay, Wala, tumira ng 3. Ayun. Wala, 3 points. Lucky sumalaksak. Ano, pabarangay mo, Wilson? Uubusin na. Sino? Pabarangay mo. Sino foul, rep? Number 31. Warning. Number 31. Warning. Warning na, 31. Will. Warning for graduate. Jersey number Kuya Will. Kuya Will. Bigyan ng jacket kamo. Bigyan ng jacket ka. Napulsuhan ho. Tinatawanan ng timer ah. Bibigyan ko lang ng isang sakit sa ilan. Dito pa yung point nilagay. Sa second half hindi. Ayaw mo na. Nice! One out of 2 kay Areha. Wala. Nagmamadali. Walang bumantay. Kaya na ulan. Rias. Babawi. Ipalpal. Ang naabot. Silver. Yes nga ako, baka mapit. Okay, Loki! 6. Areha. Tumira ng 3. Wala. Warning jersey number pink. Jersey number pink na Okay lang. Good foul. Score. Shot ulit. 2 shot. Foul number 3 21. minutes and 18 Ilan na si seconds. Bago? Bakol, dalawa! First pa lang. 3 minutes and 21 seconds. Pala kang bali, Jamil. First free throw. Sablay. Saan? Tatlong minuto. Wala natin. Oy, 18 oras. founder, mamaya sa block ah, yung prayer ah. Isa pa raw. Ito, announcer yan. Mamaya announcer oh, si Asel. Pala. Shoutout, Asel. Shoutout kay Asin. Asel. Nagkagawa, nakuha na naman. Tinira basta. Yun, nag-shoot. Arena. Yun, Batanggenyo eh no? Kay Arena. Kay Bago. Saglit lang daw. Saglit. 4. Tinira. Wala, nakuha na Alcantara. Sino tumira ko yung Jonathan? Areha sumalaksak! Nice friend! Nagkahapit na ho. Uy, nanggugulo yung ano. Nanlilito. Ang gagulo. Areha. Kinakabahan eh. Olan. Offensive. Wala. Walang tawag. Foul. 2 shot. Second personal foul. Nanggugulo. Jersey number Sel, announcer oh. Warning ko pa yan. warning for penalty. Laro kayo bukas? Hindi na. Dalawa. Si MJ hindi na nilalaro.
1. Wala na lalaro sa atin, ha? 5 na lang kami, ha? One out of 2. Partida, silaw pa yan. Presenta mo muna. No, pre. Pag-presenta mo mo pag na-direct sila. Oo. Direct na kagad. 2 minutes and 30 seconds. Lamang ng tatlo ang Sabi mo maya PNG. pag 2 minutes, ha? Frias. Pinasa kay Morales. Margasa. Arenas. To Olan. Wala. Nice. 2 minutes, last 2 minutes, last 2 minutes, last 2 minutes na, pre! 2 minutes. Areha. Wala. Official score, 67-72. Labang ng 5. Kerap to personal foul. PNG. 21. Nawala Foul, jersey number 21. Second Second personal foul. Nice laki! Tuwan, ha? 2-1. 1 minute. 1 minute, Ang 54. kaya, laging 1 kulilat ng minute and 54 seconds. kulilat ng balls. Sa yabang mo, di ka makakashoot. Nice pre. Para. Hindi ka mamaya sa akin pag di ka nakashoot. 68-72. Lamang ng Papabaya ko PNG. na yun para ano. Wala. Tubago. Arenas. Nag-uubos ng oras. Shot clock, ha? Arenas. 10 seconds, 10 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Wala. Tumira ng 3. Munti ka ng mahulog. Same ball. Hindi, white ball. Time out. Cream. Cream. Time out. Cream team. Bola. Bola ng puti. Para, Wilson. Frias to Areha. Tira. Nahulog pa, ang dami nahulog. Frias. To Morales. Sayang yan. Frias. Areha for 3. Wala. Tulak. Oh, yun yun. Olan. Pinasa kay Olan. Ganda, pinasa. Ay, sayang ang assist. Morales, nagkamadali. Sumagasan. Lumea. Morales. Last 1 minute. 2 points. Dalawa. 1 minute. Isang minuto, sakto ang ating oras. 54 seconds. 54 seconds. Olan. Patay. 48 seconds, pre. 48 seconds. ang nilalabi sa ating fourth quarter. Both teams are penalty. Both teams are penalty. 70-72. Sino na foul? Third personal foul. Ilan? Third personal foul. Silat. Unang buslo, sala. Pagbangayan na si Araya sa referee. Oo. Pakalawang buslo. I-overtime mo na lang. Para makapasok. Dayain mo si ano? Sinut. Sa kasa laki! 70-73. 45 seconds, pre. 45 seconds. Kuha mo yung laki sa kasa! Huli. Olan! Wala. Shoot. Olan 2 points. Morales. 35. Morales, tumira ng 3. Wala. Sayang. Napangayata, napanga. Kay Olan. Hinahabol. Yun, nagtaon. Nagkagawa na naman. Sino nakakapulo? Patay, sinupulingan ko yata. Naningas. Pasok ka lang. Ay, ano? Hindi. 16. 15 seconds. 70-75. Lamang ng 5 ang PNG. 16 seconds na lang ho. Kabila na! Awak lang! Dapat. Gusto man frito! Foul. Foul. Penalty. Dapat si Esperit yung pinasok eh. Number 9. Ay, 12. 12 seconds. Yun lang. Parang lintang puta. Wala, unang buslo. Nasisilaw. Hawak mo ang bit muna! Hawak mo ang bit! Nasisilaw. Wala ulit.
Stream ball. Time out daw, may time out pa. Ay, wala. Pero pa isa sila, kayo nag-timeout kanina. Sila kayo nag-timeout kanina. Kayo kanina, kayo. Out kanina. Free. Wala na. Wala na. Tres, Priyat. Tira na kagad, Tres, bago foul. Di nila alam yun. Alam nila tututo. Sino sa kay Areha, tumira ng 3. Magti ka na. Wala ka talaga sa konti. Rebound by nasa. Kuha ba yung ulan? Nasa kay Kabatbat. Ayun na, pagkakataon. Wala na yun. Meron pa. May foul pa. Umabot pa ang foul. 2 seconds na lang. 2 seconds remaining. Sino ba yung foul rep? Jersey number 24. Paano yung lagay yun? 2 seconds na lang. Ayaw mo na. Bilangin na lang natin. Bilangin na lang natin. Pare, ulan. Ay, counted. Isa pa. First row, blue. Pwesto muna. May oras pa eh. Don, ikaw best player. Picture doon. Si Anthony ba ang best player? Din? Si Anthony, best player. Ay, isang ulan pala, pre. Don, yung isang ulan pala ang best player. Basta manalo. Oh, tayo na. Wala na. Pumito na. Ang bangka. 76. The Cream team defeated the White team 77-70 in the first game of our Gyeongyus Basketball Saturday game. Leading the way for Cream was the android Anthony Olin, who dropped an impressive 25 points and 11 rebounds, along with 3 assists and 3 steals.